सर्वेभ्यो नमो नमः। शिवरात्रि महोत्सवस्य सर्वेभ्यः शुभकामनाः। अद्य वयं भगवतः रुद्रस्य अभिषेकं कुर्मः। तत्र सर्वप्रथमं रुद्रस्य ध्यानं कुर्मः। ततः परं स्नानम्, अभिषेकः इत्युक्ते स्नानं, भगवतः रुद्रस्य स्नानं कुर्मः। तत्र क्रमः अस्ति। प्रथमं पादयोः पाद्यसमर्पणं, तदनन्तरं हस्तयोः अर्घ्यसमर्पणं, ततः परम् आचमनम्, अनन्तरं सर्वाङ्गीयस्नानं भगवतः रुद्रस्य वयं कुर्मः। अस्तु, इदानीम् आदौ ध्यानं। पूर्वं वयम् ओंकारम् उच्चारयामः। ओ नमः पार्वती पतये। हर 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 महादेव। दिव्येश्वर महादेव की जय। अथ ध्यानम्। हस्ते गन्धाक्षतपुष्पं गृहीत्वा कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्रीदिव्येश्वराय नमः। ध्यायामि सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि। प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि। अथ पाद्यसमर्पणम्। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्रीदिव्येश्वराय नमः। पादयोः पाद्यं समर्पयामि। अर्घ्यसमर्पणम्। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्रीदिव्येश्वराय नमः। हस्तयोः अर्घ्यं समर्पयामि। आचमनम्। भूर्भुवः स्वः भगवते श्रीदिव्येश्वराय नमः। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। अथ सर्वाङ्गीयस्नानम्। ओम भूर्भुवः स्वः भगवते श्रीदिव्येश्वराय नमः। सर्वाङ्गीयस्नानं समर्पयामि। नमस्करोमि। पुनः एकवारम् अभिषेकं करोतु। इदानीं तत्र स्तोत्रगानं केषाम् अस्ति प्रथमं? हाँ, तावत शुरू कर सकते हैं, तब तक वो अभिषेक करेंगे साथ में ना। Shiva
हर हर भोले नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनं उज्जयिन्यात्महाकालं ओंकारमहेश्वरं वरदं वैद्यनाथं च दाक्षिण्यां शिवशङ्करं श्रीकुरन्ते सुरामेशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यातु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये कुखेदारं घृष्णेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठेन्नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति स्मरणेन विनश्यति जलज्जलप्रवाहकालितस्थले गले वरं जलम्बिकाम्बुजं वतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमड्डनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं करोतु नः शिवा शिवम्। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्माङ्गरागाय सनेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगम्बराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। वशेषकुम्भो भवगौतमार्य मुनीन्द्रदेवार्चितशेखराय चन्द्रार्कवैश्वानरलोचनाय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। लोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। अथ उत्तरांग पूजनार्थे ध्यानम्। हरिः ओम नमः शंभवाय च मयो
भवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च भूर्भुवस्वः भगवते श्रीदिव्येश्वराय नमः उत्तराङ्गपूजनार्थे सर्वोपचारार्थे गन्धाक्षतपुष्पाणि समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि उत्थाय अथ धूपः हरिः ॐ धूरसि धूर्वा धूर्वा घ्रापयामि दीपः हरिः विश्वेश्वराय नमः दीपं संदर्शयामि आसादितनैवेद्यं भगवतः अग्रे नैवेद्यपात्रं संस्थाप्य ॐ नमः शिवाय इति मूलेन सम्प्रोक्ष्य पुष्पेण आच्छाद्य सत्यं त्वर्तेन परिषिञ्चामि प्रबलमुद्रया श्रद्धया ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः मध्ये प्राशनार्थे पानीयं समर्पयामि पुनः सत्यन्त्वर्तेन परिषिञ्चामि ग्रासमुद्रया श्रद्धया ॐ प्राणाय स्वाहा ॐ अपानाय स्वाहा ॐ व्यानाय स्वाहा ॐ उदानाय स्वाहा ॐ समानाय स्वाहा ॐ ब्रह्मणे नमः नैवेद्यं निवेदयामि हरिः भगवते श्रीदिव्येश्वराय नमः फलनैवेद्यं निवेदयामि तदन्ते हस्तप्रक्षालनं मुखप्रक्षालनम् उत्तरपोषणं च समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि अथ कर्पूरनीराजनम् जलेन शीतलीकरणम् उत्थाय ॐ कर्पूरगौरं Thank you.
स्वः भगवते श्रीदिव्येश्वराय नमः कर्पूरनीराजनं समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पेण भगवतः वन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मनाभिवन्दनम् हस्तौ प्रक्षाल्य अथ मन्त्रपुष्पाञ्जलिः हरिः ओम् यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि कर्माणि प्रथमान्य सन्न देहनाकं महिमानः सचन्त पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृह्यतां परमेश्वर ॐ भूर्भुवः स्वः भगवते श्रीदिव्येश्वराय नमः चरणकमलयोः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रार्थनापूर्वकं नमस्करोमि हस्ते जलमादाय अनेन अनेन कृतेन कृतेन पूजनेन पूजनेन अभिषेकेन च अभिषेकेन च श्री श्री दिव्येश्वर दिव्येश्वर महादेव महादेव प्रीयताम् तत्सत् श्री रुद्रार्पणमस्तु ॐ नमः पार्वती पतये।